Bangag sa Pilipinas at tuyon dagiti kang runa na damdamag dito'y PTV Cordillera. Napintas a damag kadagiti saan pay ang nakaala ti plakada mabalin kayo nga agturong iti Baguio Convention and Cultural Center tapno alaan ti plakayo baban iti ipatpatumpal ti DOTR a plates distribution caravan kanayunan a detalye manibod kin Jezreel Kate Lapisar. Nalaos ti panagyaman dagiti motorista iti pannakaipaay ti plakada babaen iti plates distribution caravan ti Department of Transportation. Ni Manong Apollo naala na ti plaka na kalpasan ti dua atawan manipod idi nangirwar daytoy ti motor. Malaking tulong to kasi kung mahuli ka, magmumulta ka. Wala kang plakang original. Maragsakan met ni Manong Irenyo kalpasan anaala na ti plaka na iti uneg ti siyam atawan. Malaking tulong na to sa mga riders na kasi may plaka ng bago ngayon. Sigon iti Land Transportation Office Baguio, adda paylaeng iti rinibribo a plaka iti opisina da akasapulan a may waras aging ga October 31, 2025. So itong caravan na ito, aside from they can also go to our district offices and to our new registration unit, nag-ano kami ng caravan. Car white ito actually, sabay kami para mapabilis yung pag-distribute namin ng mga motorcycle plates and also yung mga replacement plates para sa mga nag-renew or nag-change ownership sa LTO Baguio District. Dagiti plaka a may waras ket dagiti na irehistro iti tawen 2017 agpababa. Mabalin matlaeng nga alaen dagiti daduma a rehiyon ti plaka da iti may patpatungpal a caravan. Ito na po yung pinaka-standard plate natin for car. Pink po siya dito sa taas. Kasi mga color-coded na po kasi yung mga plaka ngayon ng MC. So ito na po yung bibigay natin. 6 characters siya, pink sa taas. Para kadagiti agpangpanggap ang mga lati plakada, kasapulan ang mangitugot da iti kopya ti OR kan CR dagitoy. Numat saan da akukwa ti OR kan CR, masapul ti authorization manipod iti akin kukwa. Para mat kadagiti gimatang iti motor asaan pe an iyakar kadakwada ti OR kan CR, kasapulan da ti kopya ti deed of sale. Maakomodar matlaeng dagiti agala ti plaka ti 4 wheels. Jezreel Kate Lapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Iti sa Damag dumurdutas ti Multimedia Arts iti siyudad ti Baguio. May sa daytoy a multidisciplinary arts iti digital arts iti film, animation, illustration ken dumapay. Sumagmamanupay lang apagadalan iti siyudad ti mangjajaya iti nasaw a kurso. Gapoy ti dayta madanagan dagiti pioneer no adda ti maijaya kadakwada at trabaho no nagturpusda. Agyamyaman met dagiti estudyante ti Department of Information and Communications Technology gapo kadagiti oportunidad nga ipapaayda baban iti Lakbay Likha Roadshow. Ti Lakbay Likha Digital Creative Roadshow ket may sa nationwide creative roadshow amang itamtampok iti original content, animation ken game development. Panggap daytoy nga italo dagiti regional talents ken mangilukat iti barong oportunidad para iti digital creative community. Since yun nga po parang pioneer and parang very new din po sa amin to. And parang hindi din po kasi ganun na-establish sa school namin. Pero I think that's a good thing because we can create more opportunity for the next batches of SLU-MMA. This is another event to showcase yung talents natin locally at yung mga opportunities for them national and international. So dito sa Baguio, we are recognized by UNESCO as a creative city, but we are more than just arts and folks. So marami rin tayong creative minds in the digital landscape. Dagiti kang lunanan damdamag dito'y PTV Cordillera. I-like, i-follow kan ag-subscribe iti social media platforms ti PTV Cordillera iti Facebook, TikTok and YouTube. Para iti PTV Balita Ngayon sa probinsya. Siya ni Ala Sunduan na Ibangal daw.